अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले दिनों मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मेरे से बड़ा अच्छा सवाल किया। उसने कहा कि सर आप कहते हैं कि कुरान पाक में आया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आलम अरवाह में मैंने तुमसे वादा लिया था और मैंने तुमसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो तुम सब ने कहा था क़ालू बला, क्या यकीनन आप ही हमारे रब हैं। तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मुझसे वादा लिया कि नहीं लिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार तुम्हें याद पड़ता है कि तुमने अपनी वालदा का दूध पिया है? कहता है नहीं। मैंने कहा फिर आपको किसने बताया? कहते हैं मुझे मेरी मामा ने बताया। मैंने कहा फिर आप उन पर क्यों ट्रस्ट करते हो? कहता हूँ मेरी केयर करती हैं, मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। मैंने कहा सवाल समझ आ गया। इसका मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि आपको याद नहीं है, लेकिन चूंकि आपकी वालदा ने बताया जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं तो आपने उन पर ट्रस्ट किया। इसी तरह बेटे अल्लाह ताला ने हमसे वादा लिया है। अब मुझे तो याद नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरा रब बता रहा है जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो मुझे उस पर ट्रस्ट करना होगा। और बिल्कुल ऐसा ट्रस्ट करना होगा अपने पेरेंट्स से भी बढ़कर। मैं आज आपको समझाता हूँ इंशाल्लाह कि इबादत किसे कहते हैं। इबादत का मतलब ये है कि आप हर मामले में सबसे मुकद्दम ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के रखो, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अल्लाह पे, सबसे ज़्यादा यकीन अल्लाह की बात पे। अल्लाह पाक को अपने सबसे ज़्यादा केयर टेकर समझो। हमें सांसें चला देने वाला अल्लाह, हमारा ख्याल रखने वाला अल्लाह, हमें रिस्क देने वाला अल्लाह। हम कहीं और देखें, आप अल्लाह की पहुंच भी तो देखें ना, कि जब वो हर लिहाज में सुप्रीम पावर रख रहा है, तो फिर वो जगह जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं, वहाँ पे आपका रब आपके साथ है। अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं 24 साल का था जब मेरे वालिद फौत हुए। तो 24 साल के बाद मेरे वालिद मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है। मेरी 24 साल की उम्र में शादी हुई। 24 साल के बाद से मेरी बीवी मेरे साथ है, लेकिन उससे पहले मेरी बीवी मेरे साथ नहीं थी। लेकिन अब थ्रू आउट टाइम पीरियड में देखें, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह एक कंप्लीट पर्सनैलिटी है, तो कैसे फील करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर हमें कैसे फील होगा कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं, या अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ है, हम अल्लाह ताला से प्यार करें, हमें कैसे फील होगा? नॉन मुस्लिम्स ने तो ये किया कि उन्होंने एक मूर्ति बना ली और वो उसी से प्यार कर बैठे, अपने हाथों से बना के। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इसका आंसर है ये कुरान। देखिए, हमें आपने अक्सर वो अफसाने सुने होंगे। एक बंदा था, उसने किसी लड़की की आवाज़ सुन ली, हालांकि उसने उसकी शक्ल नहीं देखी, लेकिन उसकी बातें सुन के उसको उससे इश्क हो गया। सुने हुए ना वाक़यात। सर ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज के अपना एक कलाम कंप्लीट करके उनके वसीले से हम तक पहुंचा दिया। अब ये कुरान मुकम्मल हमारे पास है। इसके बाद किसी निशानी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुरान सबसे बड़ी निशानी है। देखें ना, अंबिया के पास हज़रत जिब्रील अमीन आया करते थे, कितनी बड़ी निशानी। और वो क्यों आते थे? अल्लाह के मैसेजेस देने। अब जब ये मैसेज कंप्लीट है तो हज़रत जिब्राइल के भी आने की ज़रूरत नहीं है, अब किसी नबी के आने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कंप्लीट कलाम है। अब अल्लाह की एग्जिस्टेंस को कैसे फील किया जाए, मैं आपको बताता हूँ। इसको आप एक दफ़ा पढ़ेंगे, 0.0001% आपको अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस फील होना शुरू होगा। 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, 4 दफ़ा पढ़ें, तर्जुमे के साथ बार बार समझ के पढ़ें। ये वो किताब है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके सारे मज़ामीन आपस में मिले हुए हैं। आप किसी एक मजमून को खोलेंगे ना, सारे मज़ामीन खुद ही खुल जाएंगे। समझने में इंतहाई आसान, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। जो बात पहले सुपारे में हो रही है वही बात दूसरे सुपारे में हो रही है, वही बात तीसरे सुपारे में हो रही है। बार बार पढ़ने वाली किताब है, मज़ेदार किताब है। मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात डिफरेंट जगहों पे मौजूद हैं। आप बार बार पढ़ेंगे, आपको इंटरेस्ट। ये तो ऐसी किताब है, आप पहला पेज खोलें और खुदा की कसम पढ़ते ही रहें। पहला पेज खोला ना, पढ़ते ही रहें, पढ़ते ही रहें। दूसरा खोलें, फिर पढ़ते रहें, आगे चलते रहें, आगे चलते रहें, आगे चलते रहें, आगे चलते रहें। चीज़ें रिपीट हो रही हैं। शायरी भी है, अल्लाह की शायरी, अल्लाह का कलाम भी ऐसा कि जिसमें हदायत की बातें आप सुन लें। कारी मिशारी को सुन लें, और बड़े बड़े कारी हैं जिनकी तिलावत इतनी खूबसूरत कि बंदा दिल करता है डूब ही जाए। और जब ये ख़त्म हो जाए तो इसको चूमें, फिर दोबारा खोल के पढ़ें। और यकीन मानिए, ये मेरी बात को उलमाए कराम तस्दीक करेंगे, जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो और नॉलेज गेन करेंगे। वो सूरह माइदा की आयत नंबर 93 है ना, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाते हैं, नेक अमल करते हैं, फिर ईमान लाते हैं, फिर तकवा इख्तियार करते हैं, फिर ईमान लाते हैं,
پھر وہ محسنین میں سے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ جب بار بار پڑھو گے، ایک دفعہ پڑھو گے آپ کا ایمان کا درجہ بڑھے گا، پھر پڑھو گے پھر ایمان کا درجہ بڑھے، پھر پڑھو گے پھر ایمان کا درجہ بڑھے گا. آپ بار بار ایمان لا رہے ہوں گے، بار بار آپ کا ایمان ریفریش کیا، اس کے درجات بڑھتے جائیں گے. جیسے دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے اللہ پاک کو فرمایا، حالانکہ تمام آزمائشیں پوری ہو چکی تھیں، اللہ کے دوست بن چکے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یا اللہ مردوں کو کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم تم یقین نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں یقین کرتا ہوں، مجھے دل کا اطمینان چاہیے، یعنی کہ مجھے ایمان کا ایک اوپر والا درجہ چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ابراہیم 4 پرندے لے لو، ان کو مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کی گوشت کے ٹکڑے پھیلا دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ اڑتے ہوئے آئیں گے تمہارے پاس. اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک بستی ہے اجڑی ہوئی ہے، تو آپ نے ویسے ہی آپ کے دل میں خیال آیا اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا عزیر تو مجھ پہ یقین نہیں رکھتا ہوں؟ کہ اللہ یقین رکھتا ہوں، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں. پھر اللہ نے ان کو 100 سال سلائے رکھا، پھر ان کو زندہ کیا. آپ قرآن پاک پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنی نشانی بنائی، جاؤ جا کے لوگوں کو بتاؤ. تو یہ نشانیاں ہمارے پاس ہے سر. اللہ تعالیٰ نے جب کوئی نعمت کرتا ہے نا تو اس نعمت کا سوال اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے. دیکھیں ایک شخص ہے وہ شادی شدہ ہے، ایک شخص ہے وہ غیر شادی شدہ ہے. غیر شادی شدہ زنا کرے تو اللہ نے کہا اس کو 100 کوڑے مارو. شادی شدہ شخص زنا کرے تو اللہ نے کہا اس کو سنسار کر دو. کیوں؟ کیونکہ بیوی کی نعمت اس کے پاس تھی، اس کے پاس نہیں تھی. جس کے پاس نعمت ہوتی ہے اس کی پوچھ زیادہ ہوتی ہے، اس کا اجر بھی، اس کے بینیفٹ بھی زیادہ اور اس کا اجر بھی. جو مینیجر ہے، مینیجر کی سیلری 6 لاکھ روپے ہوتی ہے، لیکن مینیجر غلطی کرے اس کی سزا بھی ڈبل ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ لیٹ آئے الگ بات ہے، ٹیچر لیٹ آئے وہ زیادہ بری بات ہے. امتی گناہ کرے بہت بری بات ہے، نبی گناہ کرے یہ اس سے زیادہ بری بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو کہا ہے نبی آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا. اب یہ قرآن ہمیں ملا سر، سب سے بڑی نعمت قرآن پاک کی ہمارے پاس. اگر ہم اس کو چھوڑ کے اپنی کمیونیکیشن، مینجمنٹ، لا کے اصول کسی اور کتاب سے نکالیں تو کیا یہ اس نعمت کی ناشکری نہیں ہے؟ جبکہ اس کتاب میں ہر وزڈم ہے، ہر بندہ اس کتاب سے ہدایت لے سکتا ہے. ایک میڈیکل پڑھنے والے کو اس میں روشنی ملے گی، ایک آسٹرالوجی کو پڑھنے والے کو اس، کوئی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو یہاں سے ملے گی، کوئی وزڈم کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہے یہاں سے، لا کا اسٹوڈنٹ ہے یہاں سے، لیڈرشپ کا اسٹوڈنٹ ہے یہاں سے، اکاؤنٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہے یہاں سے، پوئٹری کا اسٹوڈنٹ ہے یہاں سے، لینگویج کا، لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہے یہاں سے. آپ کو سارے وزڈمز یہاں سے ملیں گے. آپ سب سے مقدم، اب میں آپ کو بتاتا ہوں شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے نالج، دنیا کے سارے نالجز یہاں سے نکال کے امپلیمنٹ کروں گا، باقی کتابیں سیکنڈری ہیں، تو یہی توحید ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نالج کسی اور بک سے مل رہا ہے، یہ سیکنڈری ہے، یہ شرک ہے. دیٹس اٹ. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.